I vežite se, polećemo iz Bangkoka za Kambodžu, a do tamo vozimo putem po imenu Sukhumvit. Ako ste ikada bili u Bangkoku ili planirate da dođete, pre ili kasnije neizostavno ćete završiti na ovoj ulici. Ovo je jedna od najdužih ulica ne samo u Tajlandu, nego i na svetu, sa svojih celih 490 km. I naravno, ovo je jedan od glavnih gradskih pravaca gde su nagurani hoteli, banke, tržni centri i čisto da znate ako vam zatreba i ambasade Švedske, Norveške i Filipina. U delu između Soi 1 i Soi 69, koje su inače sporedne ulice, žive ekspaci i svi zapadnjaci koji su pobegli ovamo. Ovde ima svega, barova, masaža na svakom ćošku i još milion drugih stvari koje niste ni znali da vam trebaju. Tu je i Benjakiti park, a malo dalje i Tonglo, hipsterski raj, restorani, klubovi, kafići i naravno da ne zaboravimo dve najpoznatije samo za odrasle zone na svetu, Nana Plaza i Soi Cowboy. Sad, sve ovo je samo prvih par kilometara Sukhumvita, a mi imamo da pređemo još ostalih 480 i kusur, pa zbog toga idemo dalje. Nastavljamo put bukvalno ispod BTS Sukhumvit linije Skytraina. Ovo je bio prvi deo bangkoškog uzdignutog metroa koji je otvoren 1999. godine. Danas ima preko 50 km i 47 stanica. Jedna od njih je Chang Erawan i tu nema šanse da promašite šta treba da vidite. Ogromni troglavi slon od 44 metara koji gleda pravo dole na put. Da, dobro ste čuli, troglavi slon. To je Erawan muzej, vrlo zanimljivo mesto koje prikazuje razne delove tajlandske kulture, a sve ovo je delo jednog lika, Lek Viryapant ili ti Kun Lek. Biznismen, milioner i očigledno malo ekscentričan što često ide i u paketu, ali iskreno legendica. Čovek je mogao da troši pare na bilo šta, a odlučio je da napravi 14 spratova visokog troglavog slona. Pa kako to nije cool? I ne brinite, ovo nije jedino njegovo delo, vidjet ćemo ih još usput. Izlazimo iz grada i ulazimo u provinciju Samut Prakan i nekih 40 km dalje dolazimo do mesta koje se zove Ancient City ili u prevodu drevni grad. I sad kada kažem muzej, nemojte da zamišljate neku dosadnu priču jer ovo je najveći muzej na otvorenom na svetu. Ulaz 700 bahta za turiste, ali ako živite u Tajlandu 400 bahta. Isto za sve nas koji smo ovde kao i za Tajlanđane. I to je lepo vidjeti za promjenu jer nas obično deru kao i ostali turisti. Ovo mesto je ogromno, 320 hektara, toliko veliko da nemate šanse da ga obiđete peške, biciklom, autom ili golf kartom, pa vi izaberite. I ako se pitate ko je tvorac ovog dela, opet legendica Kun Lek stoji iza svega ovoga što vidite. Ideja da u jednom danu obiđeš celu tajlandsku istoriju, hramovi, palate, sela, pijace, replike, originali, sve je ovde na jednom mestu. Lično mogu da kažem da je ovo jedna od najpodcenjenijih atrakcija Bangkoka i mislim da je obavezna ako se nađete u ovom gradu. Neki od hramova su rekonstruisani u stvari samo kako oni misle da su izgledali u to vreme. Kao na primjer ova iz Varavati van Kraljevine. Mene podsjeća malo na Budu iz Sukotaja. Ali ovo je baš taj Buda iz Sukotaja i čini mi se da je čak i u prirodnoj veličini. Izgleda baš moćno. Neke stvari jesu u prirodnoj veličini, neke su smanjene, neke su i originalno prenete ovde, a neke su čista imaginacija, ali ne baš ono divlja imaginacija, jer ovo sve je rađeno veoma planski i uz pomoć stručnjaka.
Ako bi gledali iz vazduha, što ne možemo jer su dronovi ovde zabranjeni, ceo park liči na mapu Tajlanda sa 116 objekata raspoređenih na pravim geografskim pozicijama. Realno, većina stvari je fake, ali ako nemaš vremena da ideš u Ajutaju, koja je 2 sata odavde, ili u Sukotaj, koji je udaljen 7 sati autom, ovo je sasvim solidna prečica kroz istoriju Tajlanda. Na samo 45 minuta od početka Sukhumvita imate celodnevnu atrakciju svetske klase, koja se često zanemaruje. Mnogi ne znaju za nju, a mnogi nemaju vreme jer je Bangkok obično trodnevna destinacija posle Phuketa. Ja bih vam preporučio, nađite vreme za ovo. Nekoliko kilometara dalje, tako reći preko puta, bukvalno na par minuta vožnje, nalazi se mesto koje je nekad 50. i 60. godina prošlog veka bilo hit mesto za stanovnike Bangkoka. Bang Phu rekreativni centar, koje je kao i mnoga druga mesta u vlasništvu tajlandske vojske. Ovo je mesto gde se dolazilo da se gledaju ptice, gde su se održavale igranke, danas izgleda kao scena iz nekog starog filma. Polukružni restoran, arhitektura kao iz nekog Wes Anderson filma i onaj osjećaj nostalgije, kako je nekad bilo bolje. Možda i nije, ali ovde ipak tako nekako deluje. I da, evo Wes Anderson scene. Sukhumvit ili ti nacionalna ruta broj 3 se često poredi sa rutom 66 u Americi. E sad, ja sam vozio američki original i to više puta i iskreno ne vidim neku sličnost. Osim možda u jednoj stvari. Obe rute se nalaze u blizini svog Grand Canyona. Tajlandska verzija je u provinciji Chonburi u blizini grada sa istim imenom. Nije toliko veliki kao u Americi, nema reku, ali ima jezero i izgleda dovoljno dobro da napraviš pauzu i kažeš ok, ovo nije baš tako loše. Sukhumvit je zapravo obalski put i na njemu se mogu naći sve vrste restorana, ali naravno, zbog blizine mora glavni su oni sa plodovima mora. Mi smo gladni i idemo da jedemo baš to, seafood. A za desert, samo nekoliko kilometara dalje, idemo na poslasticu. Mesto Bang Seng je poznato po dobroj plaži i lokalnom specijalitetu po imenu Khao Lam. Lepljivi pirinač, šećer, azijski slatki crveni pasulj, kokos, sve to u bambusu pa na žar. Brutalno dobro i nešto što se obavezno mora probati u Tajlandu. Ali oprez, ovo te zasrti brže nego što misliš. Kažeš, ma uzet ću jedan i završiš sa 3 komada. Drugi poznati slatki klasik je Kanom Jack, kokosovo mleko, palmin šećer, pirinčano brašno, umotano u list nipa palme i pečeno na ćumuru. Ovi listovi se koriste iz uvijanja cigareta i ova poslastica ima blagi, onako dimljeni ukus, baš kao cigareta. Ali ona dobra verzija, ne pepeljara posle 3 dana. Sa brda i kao Prakru manastira Buda gleda na Siraču. Mi samo prolazimo i stižemo do severnih delova Pataje. Tu odmah na početku svraćamo na jedno interesantno mesto po imenu Sukhavati.
Kad smo mi bili ovde, svi autobusi su bili puni kineskih turista. Bukvalno samo oni. Osoblje se malo iznenadilo kad je videlo nas. I opet jedan ekscentrični milioner iza ovog projekta, Kun Panja. Vidi se da je on hteo da ostavi neki trag kao i Kun Lek, ali iskreno ovde je malo sve konfuzno. Kod Kun Leka se jasno vidi njegova vizija, dok ovde malo teže, jer ovo mesto nije hram, nije ni vila. Ima budizma, grčkih statua, anđela, slonova, paunova, a sve u fazonu Singapore Garden by the Bay susreće random ideje. Mesto koje ni samo ne zna šta je. I izgleda da ni vlasnici nisu sigurni, jer kroz godine ovo sve ovde se čas otvori, pa zatvori, pa se opet otvori, pa opet zatvori. Ali, mi smo stigli u Pataju. Sunce zalazi, sada smo kući i ovo nam je baza za večeras. Gasimo kameru, odmor i sutra nastavljamo dalje niz Sukhumvit. Fabulous 103 FM in Thailand. Direct to your home in the car. Fabulous. We kind of like it that way. 103. Pattaja. Sodoma i Gomora modernog doba i legendarni grad grehova koji nikad ne spava? Ili samo jedno lepo, opušteno mesto za istraživanje plaža uz Tajlandski zaliv? Pa kao što ovde kažu, it's up to you! Ali jedno je sigurno, mnogim muškarcima koji su jednom videli Pataju, život više nikada nije bio isti. A kako se ti osjećaš povodom toga? Pa, možda bi trebao da posetiš Sanctuary of Truth, hram istine, još jedno remek delo Kun Leka, da stvarno malo razmisliš o svojim emocijama i životnim izborima. Ili možda jednostavno da uzmeš svoj Savadi Cup Big Mac u ovom legendarnom McDonald'su na Sukhumvit Roadu na kojem mi danas nastavljamo put. U neposrednoj blizini puta, prolazeći kroz grad, nalazi se najveći 7-Eleven u Tajlandu. To se ne sme propustiti, čak i ako ti ništa iz njega ne treba. A malo dalje, klasika, plutajuća pijaca. Uživaj gledajući tajlandski način života, malo drugačiji od onog na Pattaya Beach Roadu. Ovde možeš da jedeš pot noodles iz pravog čamca ili samo da šetaš i praviš pod navodnicima ne turističke slike i selfije iz pod navodnicima pravog Tajlanda, iako si naravno turista. It's up to you! Ako te floating market dovoljno znojio, a hoće, i ako si poneo kupači, samo nastavi u Sukhumvit i doći ćeš do Aquaversa. Možeš da plutaš u bazenima, da se spustaš niz tobogane i da se prskaš među srećnom masom ljudi u ovom filmski tematskom vodenom parku. Akcija u Pattaji nikad ne staje. Samo preko puta ulice Nognuch Garden and Resort. Brzo prolazimo deo sa egzotičnim voćem, dosta je voća za sada, bit će ga kasnije, i ulazimo u jedan od najlepših tropskih vrtova na svetu. Ovo je pored same Pattaje najveća turistička atrakcija u okolini i ujedno najveća botanička bašta u celoj jugoistočnoj Aziji. Sve je organizovano po temama, posebni delovi za različite vrste cveća i drveća. Ali ovde nije samo stvar u biljkama i tropskom rastinju. Ovde imaš i skulpture životinja, kamene kompozicije, predstave sa slonovima, muay thai borbe, tradicionalne plesove, pa čak i terapeutske masaže. Znači sve u paketu. I da, imaju dve bašte sa kolima, jer kola i biljke, naravno da je logično. Vlasnik Kun Kampon obožava automobile, pa ih je jednostavno stavio da stoje tu. Možda bi nešto ovako bilo bolje za našu turu. Ne, definitivno ne ovo. Ajde sada da vidimo glavnu stvar. Glavna atrakcija Nognuch vrta, dolina dinosaurusa. Sad, čovjek pomislio da ljudi dolaze ovde zbog savršeno urađenih zelenih površina, ali ne. Sudeći po slikama na društvenim mrežama, svi dolaze zbog dinosaurusa. Razni raptorusi, triceratopsi, spinosaurusi, T-rex,
Ukupno oko 800 skulptura i 230 raznih vrsta dinosaurusa. Deca su oduševljena jer ovo mesto izgleda kao Jurassic Park koji je neko zamrzao u vremenu. I dalje smo samo 30 km od centra Pataje. I ako neko kaže da ljudi ne dolaze ovde zbog plaža, pa možda i dolaze, jer ima stvarno lepih. Mi idemo na jednu takvu, direktno ulazimo na nju sa Sukhumvita. Plaža je unutar baze Tajlandske mornarice. Zvuči ozbiljno, ali nema problema. Ovde je pristup slobodan svima, pa i turistima. Svi ulaze, nema ulaznice i jako je popularno među Tajlanđanima. Nalazi se na veoma lepom mestu sa pogledom na severni deo Tajlandskog zaliva sa deskriptivnim imenom Sakyao ili ti plaža belog peska. I da, pesak je zaista beo. Lepo miriše. Prolazimo Utapao aerodrom i stižemo u Rajong. Stajemo na Pototop pumpi, kako ih ovde zovu. I sada ću da zvučim kao reklama, ali ove pumpe su stvarno najbolje u Tajlandu. Ovde imamo baš svega. Dunkin Donuts, 7-Eleven, bankomati, pizza company, KFC, Amazon kafe, Chester's Chicken. Bukvalno mali grad i idealno mesto za pauzu. I ne plaćaju me za ovo, nažalost. Trenutno smo na početku kišne sezone. Ulazimo u Chantaburi, vreme počinje da se menja, oblaci sve tamniji i tamniji i odjednom monsun. Pljusak kakav je tipičan za Tajland u ovo doba godine. I tu shvatiš jednu stvar. Auto u odnosu na motor. Suvo, muzikica, lagana vožnjica, dok napolju apokalipsa. Ali brzo se razvedri. Chantaburi je provincija koja je veoma poznata po raznim vrstama voća koje raste ovde i ništa manje po mnogobrojnim plantažama durijana. A pošto mi volimo durijan, idemo na plantažu i možda uberemo kralja svih voća svojim rukama. 5 tajlandskih proizvoda drži vodeće učešće na svetskom tržištu i to su kondomi, manioka, konzervirana tuna, konzervirani ananas i durijan, čiji je Tajland najveći proizvođač na svetu. Najveći deo ide za Kinu i oni ga obožavaju. Potpuno ih razumem. China love durian, huh? Yeah. Very good, very tastes very good, huh? You want to cut it now and go there and eat it? Yeah,我要把它刨走，接着去吃啊！打爆！哦，用到菜呢，看看看你。 Going to the kitchen. Oh, they export from here to China. Yeah. China Beijing。 Beijing? Yeah. Oh, you Beijing, huh? 对。 Okay. The main city, capital of China. 我们从北京飞过来，Go. Katian. 嘎掉再的飞过去。 China cigarettes are the best, huh? Better than Marlboro, huh? 香烟，China 的。 Okay, let's try. Even I don't smoke, 给你 I 打火 gonna 机 smoke 给点 it. 了。 We come to 那个外国人。 see the durian, honey. 公园。好不好？ Oh, very good, very good. That's how your face.
你来不来？ No, no. No。 Pure cancer. 是啊，你妈了个微别大的人。有组织来录制。 Nismo mogli sami da uberemo durian jer oni toliko izvoze da nemaju nijedan zreo. Ali oni već imaju ubrane ovde, tako da koristimo priliku da kupimo jednu od najboljih vrsti. Mada čak ni ovde nemaju nijedan zreli plod. Musan King Musan King from Malaysia. from Malaysia, but growing up here? ปลูกที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ In 2 days we can eat it. Okay. Durian je zabranjen u hotelima, javnom prevozu i avionima zbog svog jakog mirisa. Zato ćemo ga mi držati u autu dok ne sazre. Bye bye China. Bye bye. Bye bye. See you. Ulazimo u Trat, posljednju tajlandsku provinciju pre granice sa Kambodžom, i pejsaž počinje da se menja. Ravnica prelazi u brdovite predele. Osveženje ima duž celog nacionalnog puta 3 i mi uzimamo Oliang, specijalnu vrstu tajlandske kafe koja se pije sa ledom. Naravno, ja koristim priliku da userem moju majicu, ali nema veze. U gepeku imam nekoliko belih majica i iskustvo me naučilo. Ulazimo i prolazimo kroz grad Trat, a ispred nas nam predstoji prolaz kroz najuži deo Tajlanda. Sad smo bukvalno na najužem delu zemlje i vozimo kroz plantaže durijana sa obe strane. Sa desne strane imamo prelepo ostrvo Koh Kut, a malo više iznad Koh Mak i Koh Chang. Sa leve Kambodža u brdima. Tajland je ovde od mora pa do Kambodže širok samo 450 metara i kad pogledaš mapu, ovo bi trebalo da je Kambodža. I nekad jeste bilo za vreme Khmerskog carstva, ali istorija je komplikovana. I da skratimo, Tajland je u nekom trenutku za vreme Drugog svetskog rata napucao zle kolonijaliste koji su bili okupanti ovde i povratio ovu teritoriju koja je u jednom trenutku bila šira od ovoga sada. Recimo da Francuzi nisu bili baš srećni zbog toga, ali ko njih pita. Ali da ne ulazimo previše u politiku, ajde da uživamo u ovom trenutku i u prelepom pogledu koji se pruža ispred nas. Najzad smo došli do kraja. Nalazimo se na granici Tajlanda i Kambodže i ovde se Sukhumvit Road završava jer se sa druge strane on zove drugačije. Mi smo završili naš skoro 500 km dug put i tamo preko granice kamioni dolaze iz Kambodže. Evo nas, naš dvodnevni put Sukhumvit ulicom je došao kraju, bilo je interesantno, ali ovaj zalazak sunca je baš prelep. Nego, šta kažeš da odemo na Koh Chang? Dobra ideja, a? Naravno, ali to je već neka druga priča, koju ćete gledati u nekom drugom videu.